दिन दीपर आस पोखरी बुड़ू मुंड गरम हो पुणे पंख मुंडे नदे ठंडा हो मो कथा शुभुनि तू आसचु ना मुझे पाखु जी दिन दीपर पानी रे बुड़ी फूल तोड़ुलु कौन दियो पूजो को पड़ोस कौन रह मुझे साथी जी दी परसार कि कम नहीं सब गोटे मौसी कहीदेवी कौन थी कहले कहू 6 मास तो गाड़ी नाला मन से शांति क्या आइले कि ना मत गाड़ी सब आरम्भ करदेला कथा कहून कथा न भावी मौसी किसी कहबी हौ जा जा संजू तुम घर गले मौसी सब कहीदेवी सती हेलो तते परा मु डाकुची मो संग कोन लुचि गाड़ी खाउछु कोर जाइथिलु फूल आनिबाकू ना चुली आनिबाकू से पोखरे जहा बुड़ी न मुल्ल लखणी तते केते थर बाहर को जीवा से बारण कलेनी हालो मो कथा तो तोर पसंद को आसुनी मो माटा परा आउ दिन केटार तो घर तू करी एमती दांड हाथ बुलेले भाई भगारी कौन कह कहल ये तो बापा सब टाई टाई राय राय हूँ तू कौन पिला छुआ मु तो मारी धरी आकटेबी आ घर को बुझेबी कौन कौन बुझेबी क्यों अरे टो भाई ये कौन मते खोलटी बतुचंदी हाँ मते काई की ता भीतर पुरोचु कहलु मु कोन देला नेला बेले थिली ना देखिछि कोन हला देखि न तुम दुकान सामने सब कथा ना तुम देखि न अबे एते लोक कोन पचारछु जिनस मते देथिले मो पाखर बुझिनु तू आथा को कोन फटरे होतु के अछुती ए जुआर जा ना थोड़ा आज आइला की हां आज्ञा देखंतु ना कोन चिर अछुती नगई चंती कजिया 2 घंटा हेलानी कथा कोन की नब ए आम नबा जाइथला ता भाई घटी की आज की 15 दिन हबो ता छेलीटा को से अछुती भाई पाखरे रखि जाय गरीबिनी छेलीटा ना हां बे गरीबिनी हेला सबटु कोन हेला कौन हबो से छेलीटार छुआ है आ कोन मो छुआटा को माडी बसी ये कोच अछुती भाई कोच तारो सेटा माडी बसली किमिति अरे माडी बसली किमिति मो घरे छुआ है माडी बसली किमिति तो घरे छुआला बोले कोन छुआ तारो छुआ ता मारो ना हां आ ये 10 दिन मो घर रहिला खाइला पिला हेफाजत कली किमिति मो तिरी को नहीं मु ता बाप घरे छाड़ दे आस्तिली सेठी मो बड़ झियर जन्म हैला से झियो मोर ना कोन ता बापर अबे से तो ससुर मु कोन छेलिलो ससुर आउ से उदाहरण दरकार नहीं बाहापिया ता जिनस तो दोनो नाथन ना कथा रहू जा जा कल सकाळ आसी नै जू फेर तो दी अरे अच्छा लोको से पर कहला दो बिली तू जा खाई पीता किछि काम नहीं ये गोटे लगई छु एठो सब बिड़ी दे अला सती भात लगी जो मु देखि आसे दंडवत कि सहित तोर सब भल आपन को दिन आसिले आज्ञा काली सहिता बहुत मुही सारणी बो अच्छा मु जाऊ भातटा देखु तू लागी जीवो बुढ़ाटे एटा को दिन आइलु काली नेर सहिता तेल एठ रहिला आपु आगर को
ଗାଁ କୁ ଆସିଲୁ କିଛି ଦିନ ରହିବୁ ତ ପୁଅ? ହଁ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ତ ଅଛି। ଶାନ୍ତାଣୀ ମତେ ବିଦା କର। ଉଡି ଯାଉ ମୋ ମନ। ଚୁଡିବାଲାଟା କଥା ମୋର ମୋଟେ ହେଜେ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ। ଆଲୋ ସତୀ ସତୀ ସେ ପାଖରେ ତାରା ପଇସା ଅଛି ଦେଇ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଭାତ ଗାଳୁଛି ବୋଉ। ତୁ ଟିକେ ବସିଥା କି ପୁଅ, ମୁଁ ତାକୁ ତା ପଇସା ଦେଇ ଆସି। ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ବସୁନୁ? କଣ ତୋର କାମ ଅଛି କି? ଘରେ ପଶ କୋଉ ବାଟେ ପଶିବ ଯୋଉ ବାଟେ ପଶନ୍ତି ନାଲି ଘରକୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ। ହଁ 5 3 8 12 5 ହେଇଛି 10 ଏଇଟାକୁ 10 ଗଲା 17 এইটাকে দলে সিয়াড়কু আরে বাজি তু গোটা মজুর বাড়ি পড়ি কাই বড় বড় হউছ হ্যাঁ পত্র গোটে লোক তোটা মূল করিয়া পাই আসছু তু নেই বসি পারু আজি কালি বড় ভালো কইলে ভেলো লাগুছি আরে তু গোটা কোন ভালো কইবু মাকড়া টোকাটা কালিকা টোকা তু গোটা কোন ভালো কইবু বোপা তো পোষা খেলি খেলি মলা যে গোটি চলি পারলানি বলি কাশি মিশ্রকে হাত বারছি করে রাখতলা তুই ইয়া যা অনুজ কিমি ককড়া আখিয়া নমস্কার কাকি। আয়ুষ্মান ভব। আরে আও লোকনাথ যুগ পড়িউ রে কেবে আসিল? কালি। কিছু দিন রইব তো? হ্যাঁ এই পূজা ছুটিটা আছে। পূজা ছুটি রে আছে তো? হও 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 15 এই পড়ছি পড়ছি 5 হ্যাঁ আরে নাই মো সেই ছোট মাছটা পড়ে যাচ্ছে গোটেইকি রখুছি আমি নবনি মু কোন খচা খাই হଉଛି ধর আরে মাগুটারে মাগুটারে এটি মাগুটারে 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 মাগুটা ধর রে কতি গলা এ হে রে অসুতি কে এ নাচ হয় না নাচ হয় না তুই কোন করছিস এই পিলে ধরছিস আর তুই কোন করছিস? দেহের তো টিকে কাদু শিখা পড়নি খাইরে খাড়াই মাছ গলুনু পিলে তো ধরুଛନ୍ତି আর তুই কোন তু চালিব কনিয়া না মন হই নুয়া ঘরাণিত মন চাটিয়া অଳପ অଳପ ছুর তুচ্ছাকু মহু कौन है मौसी जानी जानी सती को तमे गोटे ସେ ତୁ ଟିକେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ। शुणिबेनी कहीं किस तो अपसंद कथा এই କଥା କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ? ଯାହା ଥରେ ବୁଝିଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବି ହେଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ଟଳେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ସତୀ मौसम को
लोक क्यों भारी बड़ लोक अरे बड़ लोक बोले बड़ लोक खाली कौन आम एठिका से जमीदार 5 करोड़ मौजा से जमीदार धन दौल तो कौन ऋणा अच्छी मौजा ये संबंध आप भांगी देवा उचित कौन कहलु एके तो बुढ़ा से पुणी दोफे है भी से गाँव जमीदार बड़ लोक हेले सतीर गोड़ आंगुठी को से योग्य नुहे योग्य नुहे नर मिश्र योग्य नुहे ताठ बड़े योग्य पात्र किए अच्छी आप सती कथा मोटे भावुना मौसा मु भावनी तू मोर बेसी भावुचु ये पाठ पढ़ी भाविचु पाठ कथा नुहे मौसा धन दौलत तो कौन हम सती गोटे बुढ़ा सहित बाहा कर जीवन टाक नष्ट करदे से दायित्व मोर मो झीर कौन मंगल आवश्यकता मु जान तोर ऊपर बड़ी उपदेश तो मोटे दरकार भोक शोष सब पास देख बड़ा बड़ बर कहीं खपटा आइलु पान गोटा गाणी बड़ मां को पान दिता बस ना नहीं
ତୋର ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ କାମ ବଢିଗଲା। ଆମର ଏଇ ନିଶିଟା ସିଏ ଉଠିଗଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ତ୍ରାହି। ନାଥ କଥା ମୁଁ ମୋଟେ ଭାବୁନି, ସିଏ ତା କଥା ବୁଝିବ। ନାଥ କଣ ଗାଁରେ ନାହିଁ କି? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି? କିଏ ଜାଣି କଟକ ଯାଇଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ଚାକିରି କରିବା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଯେତେ କହିଲି ରହ ସତୀର ବାହାଘରଟା ସରୁ, ସେ କଣ ଶୁଣିଲା ମୋ କଥା? ଏକା ଜିଦି କରି ଚାଲିଗଲା। କେ ଜାଣି ଚାକିରି କରିବ ବୋଲିକି କଣ? କେତେ ଦିନ ହେଲା ତ ତା ମନରେ ମୋଟେ ସୁଖ ନଥିଲା। ଗଲା ହାତ ତ ଦିଖଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ। ମୋ ପାନଖିଆ ଚୁଲିକି ଯାଉ। ଦେଖେ ଦେଖେ ଆଲୋ ଦେଖା ଭଲା ଟିକେ। ରକତ ଟଳମଳ ଖଇର ପାଞ୍ଚ ପଳ କହଲ ସାଧ ବାଣୀ ଏକେ